also your chapters 1 to 5. So, pwede na ta ka pa-schedule for final defense. Final defense probably, if pwede siya before what they call this? Retreat niyo sa Cebu, pwede po siya after sa retreat sa Cebu, basta it should be done before May. Dili pwede maabtan og May 9 because you will have to provide deliberation pa, no? Same goes with your evaluation sa inyong OJT, ang inyong OJT certificate, diba? Kung ingon sa inyo ha, your OJT certificate should be, masking ongoing pa na siya, wala pa mo na human, masking temporary lang, basta naka-stipulate tira nga ongoing ang 600 hours na completion ninyo from January 13, for example, no? From January 13 to March 15, for example, or March 10, 2025, ongoing 600 hours of OJT, more na mong ginapangayo. Okay? After na sa inyong OJT certificate, mangayo pod mi by April sa temporary lang nga evaluation pod ninyo, kay mao po na ako ang basis. Hopefully mahuman-human na ninyo ang 600, no, or 1,000 hours by April, kay mangayo kung evaluation ninyo by April, kay appeal na muna sa deliberation for best practicum. Kay ang best practicum man good is katong early mo submit sa OJT portfolio, and then katong early pod mo submit sa evaluation form. Ang evaluation form nga i-evaluate sa yung supervisors mo na mo ang basihan among i-check if pila ka estudyante ang qualified to receive the award of best practicum. Okay? For best and thesis, that is still has to be deliberated, no? Kay kinahanglan man gud ang criteria is dapat maka-publish man gud og research paper in a research journal. If di na siya makaya sa panahon and sa budget, you can still be encouraged to publish your paper even after graduation, but it will not be included in the deliberation of honors and kanang awards. Kay once mo man ang deliberation sa May 9, dili na mi anak ka kahatag og award for best in thesis. So di man po ko ginahan i-pressure mo, pero kung kamo ginahan mo makadaot og award nga best in thesis, pwede mo ka workout ana sa inyong publishable paper. Hopefully, no, makaapas pa. Basta ako lang isigurado ang best in practicum lang, kay kana sure naman dyan na. Kay before nakapangayo man mi sa Nustar, katong mga almost na mga 800 na siguro to ilahang hours rendered, no, nya ang sa Awani pod, no, nakapangayo na sila evaluation in advance. Basta again, certificate 600 hours balag ongoing, kanang dili pa siya final ba, no, ongoing lang siya, basta na ang exact dates, and then also your chapters 4 and 5, deadline will be by March, first week to second week of March. And then by April, dira na ang final oral defense, and then sa inyong OJT, pangayoon na mo ang evaluation form. Mag-i-evaluate mo, gigraduhan na mo sa inyong mga supervisors based on your performance sa OJT. So is that clear, fourth year students? Nakakuan na? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, duho pang uban po naminaw, no? Kay this is not just the concern of the leaders but kamo man tanan as a whole. Kaya gan dili man mo matagaag SO or ma-process inyong SO, sigog balik ani, no? Di mo matagaan og special order sa SHED sa inyong diploma if wala mo naka-comply sa 600 hours of OJT. Dili pwede i-forge siya kay madakpan naman Japon mo ana. So you have to really earn the certificate and even the evaluation. Okay, so let us continue now with chapter 4 and 5. So this is where you will interpret, no, the results of your survey. Medyo mataas-taas na ni ang chapter 4 guys, tungod kay we inject literature in here
At the same time, daghan po kay tables depending on your variables. If you have sub-variables, like in this case, ang sub-variables niya kay programs, projects, activities, and legislation under the level of readiness ni San Carlos City as in ecotourism destinations. Manino programs, projects, activities, and legislation. These are the 4 sub-variables, which is kada sub-variable, like for example, for programs, na siya set of questions, like 5 abi ka questions for programs, 5 ka questions under projects, 5 ka question under activities, and 5 ka questions for legislation. Let me just zoom in. So, katong mga grupo nga walay leaders pa, no, paliw na lang ko og relay sila, ha. Okay, so mo ni. So, yung questionnaire natunga sa several variables, no, kaning mga areas, programs, projects, activities, and legislation. Now, again, you should start first with each variable, no, kung unsa ang pagplastada sa variables ninyo sa questionnaire mo, papasunod ninyo sa inyong chapter 4, which will be the results and discussion. Chapter 4, results and discussion. For example, sa yung questionnaire ang pinakauna kay programan as the sub-variable, so dapat mo una ang interpretation o sa ang table. Ha, una jud ang interpretation, dayon ang table. Okay. So for example, no, table 2A na ni siya, guys. Ngano table 2A man siya? Kay ang table 1 is your list of respondents, no? To pila ka bukin yung respondents per area, no? Like 50 abi ka buok respondents sa hotels, no? Or 150 ka respondents sa hotels, dayon 9 or 10 ka buok sa kuan sa City Tourism Office. O, di ba? Yung matang disaggregate yung mga respondents. So, mo to siya ang table 1. For table 2A, ngano table 2A man kay under programs na po siya mga other sub-variables, no? Or under siya sa question number 1, sorry. Under siya sa question number 1, level of readiness as an ecotourism destination. Dayon ang question number 2 niya is opportunities and challenges. So, syempre, table 2A lang sa ang unahon na to answer question number 1, the level of readiness of San Carlos City as an ecotourism destination. So, ang 2A is program, 2B niya is project, 2C activities, and 2D is legislation. Ay, sorry. Mamani ang sub-variable under question number 1. Mubase na ta siyang statement of the problem. Let me check. Ako open og another copy, no? Ako lang isa ka, diri gamay. Nara. Napadi sila acceptance pagani, oh. So, naa sila level of readiness. And then, mo ni siya ang table 2, kay this is, syempre, ang table 1 is our respondents. So, table 2, kato ng mga tables sa results of the survey. Table 2A, kay tungod to cater programs. Table 2B, projects. Table 2C, activities. And table 2D, legislations. Kay 5 kabuk questions per sub-variable. Okay? Table 3, kato na pong results sa level of acceptance to answer question number 2 in our statement of the problem, and na po siya set of questions gi-provide ang mga researchers. Kaya ang ilang questionnaire natunga into 4 parts. First is the kanang demographic, no, profiling of the respondent. Second part is gi-divide ang questionnaire according to kaning level of readiness. So this is part 2 of the questionnaire, and then divide period siya into 4 subparts tungod kay upat ka buk ang sub-variables niya. So 5 ka questions per variable. Then third part of the questionnaire is another set of questions on their level of acceptance, and then the fourth part of the questionnaire
is another set of questions under challenges and opportunities. So, nakasabot ra sa paplastada sa tables na to. Nakasabot ra. So, questions. Kay kung wala mo kasabot, baliko na to, no? Kay mura man Japon mo, pass mo og output nga nagpataka ra mo og himo nya pabaliko na Japon ako na nakasabot ra ang tanan. Hello? Basta bahala mo ha kay di man mo matingog di ga-expect na ko nga kasabot mo nya kung sayop-sayop na inyong ihatag sa ako ay na lang mo kuan kung mga saba ko kay kung dili kasabot pwede na to siya balikon. Kay mo na no dili mo tig storya sa ako nya saan man to pag-address kung dili mo motingog pod. Kay balik ta dire. So moaagal jud mo sa inyong questionnaire, di ba? Nya yung questionnaire magbase man pud sa inyong statement of the problem. For example, silang questionnaire, no? Na lang balikon kay feedback. Silang questionnaire, di ba? Na-divide siya to 4 parts. Part 1, respondent's profile. Dili jud ko mo proceed basta di masabtan. Dayon ang part 2 is ang questionnaire proper. So, una is naa siya set of questions under the level of readiness according to the sub-variables niya ng activities and attractions man ni. Mo na ni kay gikopya sa akong thesis. In terms of accommodation, transportation programs, Manila programs, projects, activities, legislation, programs, projects. Remove na niya siya. Okay. Kabalo ko ni agto na mo ni Sir Abiliar no sa kay nahuman naman mo og survey ang uban. Pero again, maminaw lang Japon mo diri kay kung dili na mao pabalikon man Japon ta mo ana inyo ang pagplaster sa chapter 4. Labi na ini ka final defense on chapter 4 and 5 na ra ba nay fokusan sa inyong panelist. So kaning ilang questionnaire gi-pattern na ni silang statement of the problem. So di ba ang second part ana is level of readiness of San Carlos City in terms of programs, projects, activities, and legislation. So ilang questionnaire gitunga sa taglima-lima ka question per sub-variable. So ang inyo harapan ng buhaton is mag-set ra pud mo og table depending on your sub-variable. So this will already be table 2A, table 2B si project, table 2C, and then table 2D. Inig ka sulat yung chapter 4 no once you tabulate all of the data na. Kay tungod nga table 2 siya kay table 1 is ang respondents again, table 2 is kanimo man ni ang first statement of the problem. And first part sa inyong questionnaire proper. Next part 3 no or table 3 ninyo is ang level of acceptance which is the second statement of the problem here ug second pod nga part sa inyo nga third part rather no pero ikaduha nga set of questions in your questionnaire. Example ra niha gusto nila pagplaster. So another setup po na this is table 3. Then table 4 will be opportunities and challenges. Okay, sa ubang cases, gi-separate ang table ni opportunity
gi-separate pod ang table ni challenges. So, na-separate questions for opportunity, na-separate questions for challenges. Inyong buhaton, labi na uban ninyo diri nga na pre-opportunities and challenges nakabutang sa inyong statement of the problem. Table 4 abi si opportunities, then table 5 si challenges. Okay? So, sa kanigi, usa raman siya si challenges and opportunities. Pero, sa ubang cases, gipa-separate na mo. Okay? So, balik ta diri sa chapter 4. Kamrag na ay nag-raise og hand. Ako lang sang balikon. Wait lang ha. Ito sa babaw. Kadali. Okay, nard eh. Yes, na nag-ask og question. Study ko sa amo-amon sa katong satisfaction level. May sa abo po to himo table 3A, 3B ana ma'am ang sa variable sa ato ma'am. Imong mga sub-variables na siya questions each, no? Nag-separate mo questions per sub-variable. Yes ma'am. So, himuan po nimo siya katong table 3A, table 3B. Depende na kung unsa yung placement sa inyong questionnaire. So, kanang si satisfaction level da ikaduha na siya nga part sa inyong questionnaire or mo na una nga part. Una siya nga part ma'am. So, table 2 na siya kung siyang pinakauna nga part. Table 2A, table 2B, table 2C, mga ingana. Inyo yung lantawon. Kay, ang table 1 again is respondents, diba? Sa inyong questionnaire, kung mo na pinakauna ninyo, kung mo na inyong statement of the problem number 1, yan, mo po na ang unang set of questions sa inyong questionnaire, then table 2 na siya. Sa second part na po, lahi na po nga set of questions, table 3 na po to siya. Para mga sub-variables, kung na siya, lettering na siya ang pag-segregate mo. Table 2A, B, C, D. Okay. So, padayon ta, no? Pwede mo provide og literature in your RRL nga ibutang diri as the introductory paragraph under results and discussion. For example, ang first question nila sa ilang questionnaire is the level of readiness man ilaha. So, nagbutang sila og literature to further support this one. No? What do you mean by like ecotourism destination, etc. etc. So, kung na sa inyong RRL daan, pwede siya ibutang, no? From your conceptual literature, pwede ibutang dire. Okay, next ang first nila nga sub-variable is programs, di ba? Under level of readiness. So, table 2A is program. So, kung nang may upat ka book sub-variable dira, ibutang po ang yang label dire. There should be a segregation. Dili pwede nga diretso lang mo, no? How do we classify them into sub-variables if inyo rang gitingob tanan? It should be segregated according to sub-variables. That's why gi-classify bitaw nato sila to table 2, table 3, table 4. And if si table 2 naa siya mga sub-variables like programs, activities, projects, legislation, or sa inyo nga case sabi na transportation, accommodation, amenities, activities, then nakasegregate po siya according to sub-variable. And then dapat pasunod yun siya. Kung unsa yung pagpasunod sa questionnaire, maupod sa inyong chapter 4. So, for example, table 2A is a program, kaya siya man ang unang nga sub-variable. Okay? Inyo ding i-discuss dira ang results of the survey. So, how do we do this? No? We look at the table first before we draw in our explanation. Kung mo tabulate gani mo guys, mag-arrange mo according to the highest number of responses down to the lowest in strongly agree. Okay? So, kani siyang akong pag-arrange ani sa mga bata, no? Wala siya naka-arrange on how it was arranged in the questionnaire. Meaning, na tendency diri nga mao ni si number 1 question sa questionnaire. Pero nabutang siya sa number 3 kay tungod pag-arrange the number of responses, 180 ra ka book ang ni answer strongly agree. Mostly ang nag-answer og strongly agree kay mao ni ang question no programs are nature-based and rich in natural resources, which is ato ibutang abi for example na sa number 3 nga question.
Kay kung mo arrange na mo og data class in your tabulation, dapat from the most number of responses down to the least number of responses. Okay? So dire, 5 ka book questions under the sub-variable programs. So gi-arrange na pud na sa mga estudyante from highest to least responses. So katong wala pa na kuan sa ato ang statistician, na arrange man ang ato ang questionnaire no sa 4 or 5 Likert scale no, from strongly agree to strongly disagree. Na uban ga diri na ay uncertain supposedly no, dili sila nga case o patra. Kani siya is frequency. Ang frequency gani is pila ka buok out of the total number of respondents. Okay? So pila man nilang total number of respondents. Wait lang. Okay. So, ilang total number of respondents is 322. Okay? Pero, out of 322, 2 to 3 ra ni answer is strongly agree. Then, the rest nakatag na sa agree down to strongly disagree. So, inyo na itabulate pila ka book ni answer og strongly agree down to strongly disagree per question. And then, you convert these responses into percentage. So, you can actually ask Sir Abiliar no, for help regarding this one. Nala may formula noon. Dali raman i-compute kung i-convert siya into percentage. Okay, simple raman yung formula. Then, pwede po dato siya i-compute for their weighted mean for each of the responses. Again, you can consult the statistician. Kani siya guys, dili ni siya ingon nga 921 tanan ang respondents ha. This is the total responses ra. So, gi-total ra ang tanan nga responses from questions 1 to 5. Same goes dire nga column. Okay? Now, since naana ni siya nga data, imo lang tawon unsay pinaka the most number of responses. So, again, dire is more on nature-based and rich in natural resources. Ang pinaka least is kanang ma-decrease the city's problem through additional jobs and revenue. So, muna pinaka least one. Pero imong lantawon, majority biya sa mga respondents ni answer og strongly agree, kay gamay raman ang ni answer og strongly disagree. So, balik ka dito sa babaw, no? Maghimo na kasi mong interpretation. So, sa ilaha, nakabot na, iyang gibutan dira nga, tanan respondents nagtuo nga na ay positive no responses when it comes to programs. So, meaning na ay ample programs with regards to ecotourism ang San Carlos City, kay since majority of the respondents answered strongly agree. Okay? But, ang pinakadaghan jud sa ilaha, okay, is ang nag-answer og programs that are nature-based and rich in natural resources, kay tungod nang kakuha siya og responses of 223 out of 322 respondents. So, mo no, pinaka the most number of responses. So, una, general sa nga discussion, no? Table 2A shows that majority of the respondents in San Carlos City agreed, majority, no? Agreed that San Carlos City has ample programs that relates to ecotourism no, in San Carlos City. However, or for example, furthermore, the majority of the respondents mentioned that programs that are nature-based and rich in natural resources with a total frequency of 223 out of 322 respondents and then a 69.3% rate. So, ang percent ni 2 to 3, maputong ko ano, ibutanin mo diri. While ang pinaka-least daw ko no, is ang specifically indicated that the programs that will significantly decrease the city's problem through additional jobs and revenue with a total frequency of 156 out of 322 respondents with a 48.4% response rate. Bali mo rang i-report dito no, out of the 5 questions sa sub-variable nga programs, asa sa 5 ka questions ang pinakadaghan ug ang pinaka-least number of responses. Dayon provide the percentage rate. Wala say conclusion. You are not allowed to provide your own interpretation
Like, therefore, no? May nga nabi ka dira, no? Therefore, ready na si San Carlos City. You're not allowed to do that. You're just simply going to report on the statistical data. No, pila ka buok ang ning answer og strongly agree sa ang pinaka the most number of responses, asa dira ang pinaka least number of responses, kay mura na imong i-report. You're not allowed to do any like additional discussions pa jud. Kay ipatangtang ra po na nako. You're only allowed to provide additional discussions um during nasa conclusions, no? During nasa conclusions and summary of findings, which will be on chapter 5. So in here, igo ra jud ka maingon mao ni nga question ang most number of responses kay 223 out of 322 respondents ang ni-answer strongly agree. And then when converted to percentage, 69.3% ang response rate. While ang pinaka-least number of respondents, kay ang question nga, programs that will significantly decrease the city's problems through additional jobs and revenue. With a total frequency of 156 ra ang ni-answer out of 322. With a 48.4% rate. Okay, igo na mga report most and least number of responses. Dayon, this is where the reference comes in, no? You have to provide further support through literature nga mo further support sa responses, no? So, ang sila diri nagbutang sila nga how ecotourism, no, should have like a program developed, no, because it's crucial for the development of an ecotourism destination. No? Simply, kung lang, like for example, if ang sub-variable is mag-talk about ecotourism activities, no, nya, ang imong literature is mag-talk rapod how a city should have like ample ecotourism activities para matawag din siya as an actual ecotourism destination. Kaya kung few lang ang activities niya, dili pod siya ingon nga ready as an ecotourism destination. O simply just provide like ing ana nga type of literature ba that further supports, no, the discussion or further supports the argument sa imuhang results no, or interpretation nimo in each table. Okay. So sila din naghatag sa at least 3 to 5 citations, no, or literature per interpretation. Dapat siya na siya i-tie up og literature class mo. Siya na ang ginapangita ni Koan. Mo siya na ang ginapangita ni Doc Mibato. Nga there should be literature pair up to the interpretation. Okay. So, mo man ni siya ang table, di ba? So, nakita naman to na sa base interpretation ning drive siya, ning align siya kay di ba ang most number of responses kay ang nature-based and rich in natural resources, while ato pong gi-report nga ang pinaka-least kay ang additional jobs and revenue. And sakto pod ang percentage and frequency based sa katong interpretation nga gi-provide nila. Nakasabot ra. Hello, nakasabot ra tanan? Yes, ma'am. Okay, kay lumhilom raman ang uban. Okay. We'll look for another na po nga example. Okay. Let's proceed with activities. So, before ta mo butang og interpretation, this is table 2C because table 2B is kuan man projects, no? Nga sub-variable. Table 2C is the third sub-variable under level of readiness as an ecotourism destination. Let's go first to the table. Di man ka interpret if wala kay result sa table, no? So, for example, i-arrange po niya from most to least number of responses. Take note ha, dili na to siya i-arrange according to unsa itsura niya sa questionnaire. No. We arrange our results, no, based on the most and least number of responses. Dili ganing ani pag-arrange pabalikon ra punta mo. Dili ta mo ipa-continue sa chapter 5, no, if
if dili siya ma-arrange from most to least number of responses. Okay. So, diri ang pinaka most number of responses sa questionnaires no under the sub-variable nga activities. So, kabutan diri activities must be properly and strictly implemented, especially within protected areas. So, daghan aning agree nga dapat ang activities should be strictly implemented sa mga protected areas. 268 ang responses. Tandaan niyo ni nga number ha, 268 nga responses. And frequency of 83.2. Then the least number of responses kay must help in the empowerment of cultural and heritage practices with a frequency response of 224, and then ayahang percentage rate is 69.6. Balik ta sa interpretation. Okay. Pwede ra ka mo skip nga no. Table 2C contains information that reveals the respondents' input. The activities must be properly and strictly implemented, especially within the protected areas are the most notable comments made by the responses. Kung nalay mo doon with the frequency of so gitangtang na to siya no para 268 and 83.2. So, ing ato na ninyo highest and lowest surgeon na siya. Dayon, unya na po ta mag-discuss ana sa summary of findings kay ato man ang tingubon tanan nga mga results and then as one na siya sa summary of findings. With a frequency of 268 and percentage of 83.2%. While activities that helps empowerment in cultural heritage and practices have negligible influence or least number of responses, pwede ibutang least number of responses in the study with the frequency of 224 and percentage of 69.6. And then nagprovide din sila og supporting literature no. So naka-discuss diri nga activity should be regulated and properly implemented based on environmental laws and local guidelines, and which actually is aligned no with the responses here in your interpretation. So ang ilahang gikuha nga literature from IUNL and from the study of Buenavista and Domingo, so it aligns also with how ecotourism activities should be regulated and properly implemented in the city. So dapat no ang literature nga ginabutang po nato per interpretation nato is aligned pod sa results of the study. Di naman mo malista nun kay with AI no. Sa ilagan ingat time naglisod gani sila kay wala pa AI no. Sa inyo nga part na naman, but please not provide fake references. I-run through Japon ako na siyang turn it in. Ang keyword version ninyo ana sa ChatGPT no or AI is ibutan nyo, please do not provide fake resources. Please get your resources from legitimate research journal online. Once gani mabalaan nimo nga legitimate basta na ay sources nakabutang sa ubos, pag-click ninyo na ay mo pop up sa kilid sa ChatGPT nga gikan sa ResearchGate, gikan sa Google Scholar, then you can actually say that the resources are legitimate and not made up by ChatGPT. Kay sometimes AI can just make up resources, no? Labi na nga nagitamad na sila mangita online. But if you provide in the prompt nga please provide legitimate resources published in research journals and not fake references, then tagaan ka og actual sources should from ResearchGate, other online journals.
Okay. So, actually, repeat ra jud guys, no? Repeat ra jud ang process. Dili naman na kung ni tagsa-tagsaon kay parehas raman tanan. Basta provide the tag highest and lowest responses and that provide pud ta og literature per interpretation. Nakasabot ra questions before we proceed. Naay uban nga naay person R chi-square no kanang mga naay significant relationship, significant difference. Kani man gud siya is frequency and percentage distribution. So descriptive statistics ni siya. Naay uban nga nag-inferential statistics no kanang naay significant relationship, significant difference. Move na to lower pa siya no. Naa diri ang sila nga case dagan ka sa table kay na significant difference. So mo ni siya ang result no. Gitingob na siya. Meaning wala na siya per question. Kung mag significant difference sa significant relationship gamit ta og chi-square person R ANOVA, ginatingob na tanan nga variable. So for example, for table 5A na po ni siya no kay magkadungag-dungag na yung table, dungag na pod mo another na pod nga number or letter. So mo ni siya ang results sa first question nga naay 4 kabuk sub-variables, gitingob na tanan ang sub-variables and their responses. And then for question ay according to stakeholders man di ay ni. Skip lang ako niha kay ang ilam kong study is when classified according to stakeholders, barangay officials, government officials mangud ilaha. O kani significant difference, hypothesis testing na pud ni siya no. So accept ba or reject ang hypothesis. Okay? So actually Sir Abeliar na ana ang mo plaster sa inyuhang inferential statistics no kanang i-determine ang significant difference, i-determine ang significant relationship. So usually inyo ramang i-provide diri is ang result no overall result sa chi-square ba for example, and then or sa ANOVA or sa person R depende sa unsay gihatag sa inyo ni Sir Abeliar, and then you provide here if accepted ba or rejected ang hypothesis no. So if i-accept ang null hypothesis na ay significant difference, okay, so ilisan to ninyo ang inyong statement of hypothesis sa after sa SOP inyo siyang ilisan og statement of sana nalimot na ko counterpart sa null, statement of hypothesis ninyo. Okay. Null. Alternative, sorry. O, kung for example, i-accept ang hypothesis, a null hypothesis, indicating a significant difference, so meaning alternative hypothesis na siya, no? There is a significant difference, ayan, state na din ka dira sa inyong statement of hypothesis under your SOP. Okay. So, di na siya null, no? Himo na siya og alternative. So, depende na sa results, no? Again, wala mo kita sa results pa ninyo, kamura man nakakitaan na muhatag naman na Sir Abeliar pod, no? Either accept or reject the hypothesis if there is significant or non-significant or walay significant nga difference. In short, you just have to explain the results and whether you accept or reject the hypothesis. Kato nang naay mga inferential statistics ha, kato na significant difference, na significant relationship, gipa-compute mo sa chi-square, gipa-compute mo sa person R. Pero kung katong mga wala, itong descriptive statistics lang inyo ha, wala mo yung mga inferential questions, then wala na to siya. Wala na itong mga significant difference, wala na itong mga reject or accept the hypothesis. Sa katong purely descriptive statistics lang. Nakasabot ra? Yes, ma'am. Okay. Okay, so
Let's now proceed to chapter 5. Kani siya kay sa kurang gi-shortcut ang 4 ha kay balik-balik ra mo gud ang process good. So masking pulo pa na ka table, masking 15 pa na ka book table ninyo sa inyong responses, the process is still the same. You provide the highest and lowest responses per table. Arrange the results also per table according to highest and lowest responses. Then you justify the findings, no, or your interpretation with literature that is aligned to the results of your survey. Oh, so, ma'am, ang kaning amo ang mga in-text citations ba? O, for example, para sa nino, nagbutang mo in-text citation sa inyong interpretation. Nag-interpret mo sa table 4A, yun nga. Nagkuha po mo ka ng literature, no, to further support your interpretation. Kinahanglan pa ba ibutang sa reference list? Yes. And it needs to also be alphabetically arranged, no, together with the other references. Magibutang na ninyo dito daan. Okay? So, ato ang mga references class, wala dyan na siya kahumanan, no? Gikan sa atong RRL, even sa atong chapter 4, naara dyapoy literature, naara dyapoy citations. Ari na ta sa chapter 5, which is the last part na of our discussion. This is the last chapter also of your thesis and the shortest one. Once you are done with chapter 4 na class, na you have already tabulated, nahanan na yung data, na-interpret na siyag tarong, na may mga in-text citations, ready na mo sa last chapter of your thesis, and that is your chapter 5, summary of findings, conclusions, and recommendations. So chapter 4 is findings and results and discussions chapter 4. See chapter 5 is summary of findings, conclusions, and recommendation. Now, for the summary of findings, okay, katong na ay mga sub-variables, dili na ni itingob tanan. Okay, let us go back sa ilang research. Diba ilahang main jud nga problem or main question nila is the level of readiness of San Carlos City as an ecotourism destination in terms of programs, projects, activities, and legislation. Mo ni ang main problem nila. Now, nabalaan man nato sa una, di ba nga, akatong pinakauna nato, di ba nga, na ay tag 5 ka book questions per sub-variable. 5 ka questions sa program, 5 ka questions sa project, 5 ka questions sa activities, 5 ka questions sa legislation. Out of the 4 sub-variables, basing on the results of their tabulation, no, asa nilang upat ka sub-variable ang naay pinakadako nga total of responses, so asa ang pinaka-least. Asa man ni makuha for us to identify. We will go back sa babaw. Ayan ni mga key players kaysa maglibog mo. Arita sa sub-variables balik. Okay, arita sa total na nila, no? So, for example, ang weighted mean total nila is 3.59. Sa to ha. 3.59 or 983. So, ato lang ning ilista tanan, no? So, 983 si legislation or 61.1 sa yung frequency sa weighted mean niya is 3.59. Mo na si legislation. Para masabta na to ba yun sa natupag. Okay, next is activities. So, si activities, na siya 1,220 ang total sa strongly agree. Strongly agree itong pangkwaon ha. Ayan itong uban. 75.8 ang iya ha. Or, kung sa weighted mean niya nga total ni siya tanan ha. Sa tanan nga 5 questions. 3.75. 3.75. Ayan na po ta sa babaw. Take note lang jud. Okay, for projects, 921, and then
Sorry, wait lang. 55.8 ang yung percentage, and then next is 3.44 ang yung weighted mean. And then pinaka-last is ang programs. Ang kukuha na lang is ang weighted mean para mas madali pa. Okay, so si programs, ang yung weighted mean is 3.46. Ako ni screenshot ha, then akong i-send sa GC para na ang may basis. Okay, please hold on to that, no? So, gitingob na nato ha, di na siya per question, meaning gitingob na nato siya per sub-variable na ang results. Because you'll be getting this one for our summary of findings. That's why it's so important nga naapod tay total per table. Kung mag-weighted mean pud ta per question, per table, dapat per table na po'y total. Total is very important because ako nabantayan pa ba ang uban, di mo lang taw sa recording mo na magbalik-balik ko sa kong mga corrections. Okay. So nakita na to, legislation has 3.59, activities 3.75, projects 3.44, and programs 3.46. The most number of responses under total is the activities with 3.75 weighted mean, while si projects ang lowest with 3.44. So, from the total results na asa GC ako ang gisan, wala guro mo kakita, pero ang basta kani ang pinaka-highest from the weighted mean, no, 3.75, and then ang projects is 3.44. Ang kanilang highest ug lowest akong gikuha. So, weighted mean nila mao ni. Pero ay lang ibutang ha. Ako rin ang ibutang as basis ninyo. So, you can now immediately draw in a summary of finding. Naminaw ra mo tanan? Hello? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So, maka-draw na tag summary of findings out of the 4 sub-variables ko. Ma'am, how about katong level of acceptance, katong opportunities and challenges? Dili lang to siya apilon, ang katong number 1 question lang ninyo. Unsa tong pinaka main problem ninyo, which is related to your title, and that is level of, example sa lang study is level of readiness in ecotourism of San Carlos City, Negros Occidental. Mo na ang main title nila. Okay? Mo na ang main research title nila. So kato na pong main results ra pod with the sub-variables ang kwaon nila for the summary of findings. Kaya kung i-appeal pa nato tong opportunities and challenges, i-appeal pa nato to ang level of acceptance silang summary of findings, mutaas na. So kato yung main problem atong ibutang diri, and that is the level of readiness sa ecotourism ni San Carlos City in terms of program, projects, activities, and legislation. Okay? So, since based on the results, the activities ang highest, ibutan ni mo diri. According to the data gathered, it states that activities out of all of the variables, according sa total niya has the highest level of readiness, and project as the least level of readiness. Okay? Furthermore, the findings show that in San Carlos City, since project is the least level of readiness, therefore, the city needs to improve and develop more projects to be able to meet the level of readiness in ecotourism in San Carlos City. So, yan na ra. Summary na rin siya. Dili na siya katong per question. Katong manggong sa koan class, katong sa chapter 4 is per question ang pag-identify sa highest and lowest number of responses. Per question to siya. Kaning summary of findings is per variable. Okay? So, total na. Out of the 5 questions ni activities, gitotal siya based on the total weighted mean ni project pod nga results, total weighted mean ni program, total weighted mean ni legislation. Out nilang upat kinsa ang pinakataas og total weighted mean.
or total number of responses. So, si activities, least si project. Based akong ipakita nga table kanina. Now, dili na ta mo join sa conclusion, di ba? Gibawalan man mo make og own conclusions, like therefore, mo ni mo na, no? Igo na mo report sa chapter 4 sa number of responses and the least number of responses. So, mao na siya nga sa conclusion, dira na ta mo himo og atong own comments, no? Atong own nga conclusion. Okay? So, tibutang overall, San Carlos City is prepared for ecotourism with having the highest level of readiness in terms of projects, programs, activities, and legislation. Legislations. Kaya nga naman, masking lain-lain ang results nila, tag-as ang activities, nubo ang project, pero majority strongly agree. Sa tanan nga mga variables, strongly agree kalabanan ang gitubag. Therefore, taas kaayo, no? Positive ang responses sa ato ang respondents. Okay? So, meaning na, prepared jud sa San Carlos for ecotourism sa kani nga mga sub-variables, kani nga mga areas, in the areas of project, in the areas of programs, in the areas of activities, in the areas of legislation. Okay? So, the tourism industry stakeholders have a positive view of the city. No? So, positive ang feedback nila. Kay tanan questions, majority strongly agree. However, nabalaan man nato nga masking tag-as sila tanan og responses, si project ang pinakanubo, di ba? Based on the total weighted mean, pinakanubo si projects og result. However, no, since projects in San Carlos City have the highest have the lowest level of readiness, unsay buhaton. Therefore, or thus, pwede thus, therefore, the city will need to establish more project. Given man nga gamay ra kay total weighted mean sa projects, kinahanglan mo establish pa og more projects and enhance existing projects in order to reach the required level of ecotourism preparedness. Kay mora man na ang kulang, no, sa San Carlos City, no, gamay na lang siya nga projects kay nubo pa kay response based sa survey. Dungagan na lang, no, dungagan og more projects para maka-reach sa level of ecotourism preparedness. Mo na sa conclusion, ha? Kanang marag unsa inyo ikuan ba nga, ay since gamay ra man ang ning answer ani nga sub-variable, although favorable man sila, no, pero gagmay ra ang ning answer, masing strongly agree kalabanan pero dili kay nga nakataas siyang rate compare sa uban nga sub-variable. So say buhaton sa syudad, unsay kinahanglan nila para kato siya mutaas na siya sa sunod in kaso nga naay mo study na pud balik. Okay? Dungagan ba ang projects, i-enhance ba, i-improve ba? Para sa guna sa ko ang study class, no, sa MICE tourism nako, di ba, gi-measure nako if nabay potential si San Carlos City as a MICE destination in terms of accommodation, amenities, activities, no? Nabal-an ako dito class nga taas kaayo ta og overall result sa attractions. So no need na ta nga magsige pa jud na og mga different attractions kay enough naman as for MICE tourism activities. Kaso nabalaan po nako sa kong survey nga although favorable man ang responses sa accommodation, pero siya ang pinakanubo nga total weighted mean ng accommodation. But pasabutan na unsa man akong kanang conclusion, no? Therefore, the city should invest or the private sector should invest on more accommodation infrastructures, mag-build sila more hotels, more inns, no? Para ma-accommodate ang needs sa mga tourists nato that is related to MICE tourism or MICE tourism industry. Ano na siya? Sa inyuhang conclusion. Okay, mura na inyong ibutang, no? Kay mubase mo sa lowest number of responses. Kung nubo ang project, kung nubo ang accommodation, unsay angay buhaton. I-enhance, i-improve, dungagan, i-develop ba, makig-partner ba with investors para mas mo lambo pa siya, mas mudaghan, depende na sa inyo, ha? Kuan sa conclusion. Ang last ana is ang recommendation. This is the very last one.
kung kahinumdum mo sa atong mga stakeholders, no, or ato ang mga significance of the study, kinsa man tong mga following people nga maka-benefit from the findings of the study. You go back to your significance of the study and identify those following people. Now, unsa imong maka-recommend sa ilaha? Given nga naa na may results sa survey, unsa imong ma-recommend sa LGU, no? Gamiton ba nila as basis for their ecotourism development plan? O for their tourism development plan? O, i-explain na diri. Ang barangay official dili jud necessarily ha, depende man na sa inyo ang mga significance of the study. Diba? Sa ilaha, appeal man gud ang barangay official, stakeholders. Kung wala sa inyo ha, mga hotel owners inyo ha, di hotel owners, no? In what way man nga pwede magamit sa mga hotel owners ang findings of the study? Or good siya og kanang tubag sa inyong significance of the study ang kaning recommendation. And please do not forget the future researchers. Ay, wala nakabutan din future researchers, no? So, pwede i-recommend sa future researchers nga gamiton nila inyong study as a basis kung sila na pudpuhon ang mag-survey, no? Which is ang mga third year karon, kung sila na musunod ninyo ini ka fourth year nila, magamit nila ang inyong study as a basis to continue what you have started. Okay? To continue what you already have researched. So ila igo na lang sila mo enhance or mo explore og different areas nga related ra pud sa inyong study. And then again, reference list ra ang sunod. Pinaka-last na. So, mura na siya. No? That's it for the chapter 4 and 5. Nakasabot ra tanan. And please be honest with me ha. Kay kanang wala mo kasabot ba niya? Wala mo nagsulti sa kuha niya. Kanang gitagaan mo opportunity nga suliton nako kay para makasabot mo, wala mo nagsulti. Oh. So, unsa man ato pagtabang niya. Kung di mo mutingog, niya, dili mao ang inyong gihatag, that is on you na. Pero nakasabot raman kaha ang uban. Ang tanan jud ay dili uban lang. Nakasabot ra ang tanan. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay. So, I do hope ang katong uban pud nga naminaw diri no nga nakamute lang. But nakasige butang ni Lord Jesus karon nga naminaw pod sila no kay pwede pod magtagbag kanang ugta sa inyong leader kay di mao ang inyong binuhatan. Kay tinabangay lang jud ta diri no given nga dili lali mag OJT. Di pa mo kabatch ana ron no kay wala pa ga start pero ang katong kung maka-start na mo nga maka-feel na mo sa kahago sa kakapoy dili biya lalim pod nga usahay na times nga di na mo makalihok sa inyong research. So samtang makaya-kaya pa sa inyong lawas, makaya-kaya pa sa inyong time, anam-anam mo lang sa dyan ninyo. Nya kung di makaya kay pahaway sa mo no kagikan mo OJT wala ra dyan ay kaso. March pa man ako pangayoon. Pero please dili pud mag-cramming. I will not accept kanang mga half-baked nga mga hinimo nga chapter 4 and 5 kanang mga research paper nga dinalian gipaagi rag cramming kay maot no maot ra pud kay basahon. So para kamo pod nga di magsig balik-balik dili major revisions ang ihatag sa inyo ha inig ka final defense ninyo tarong mo na lang jud og buhat no kanang kuan lang kanang kun naamoy day off no dili man ingon nga kada adlaw kada semana jud mo maghimo kanang kung kanus ara mo nga kanang makagahin og time labi na dili na mo parehas pa jud og day off no maglain-lain mong schedule di pa namabalaan kay ang uban ilabay laing department di mo magkakuyog tanan kay maski usa pa mo ka OJT-han pero laptop mo og different departments so please tinabangay lang jud and again this session is recorded so available ra po ni siya sa ato ang Google Classroom. Muhatag po ko og sample sa chapter 4 and 5 para inyohang basihan. So, at least kuan naamoy tanaw-tanawon po. Questions? Yes, Marlena. Ma'am, excuse. Sa katong corrections na mo last nagipas, ma'am ba na manuscript, ma'am? Dili na mo makita ang corrections, Ay, mao ma'am. ba? Wala sa view sa kilid. Katong Wala, sa link, ma'am. ang katong
link, wala po ninyo to nakuan dito. Pero ma-access rin nyo ang link. Na-open. Na-access na mo, ma'am, pero wala mi makita na corrections. Same ra sa mong gipas. Okay. It's either wala na save na ko ang corrections, meaning kay, kung mo good kada na ko'y correction ba niya, i-click na ko enter. So, di mo good siya ma-save dayon kay either sa internet na ko ba, ga-fluctuate. So, wa ko kabalo basin paghatag na ko sa link, wala ito na properly save ang akong corrections. Balikan na lang to nako o kuan review. If ever ma-visible ra sa ako, I'll just send a new link. If ever wala jud, I'll just repeat my corrections again. Okay, ma'am. How Thank about you. sa uban, nakita rin ninyo yung corrections? Yes, ma'am. So, anam-anaman na nandiyan na ninyo ha. Yes, ma'am. Okay. Nakita ra, ma'am. Mag sa Camerlina ra guro na timingan guro tupod nga dili okay akong internet. So, I'll just repeat, I'll just check, no? Then, repeat my corrections sa paper. Okay, so, mo ni siya ha, March pa nako na siya singlon. Together with your OJT, temporary OJT certificate. As what I've discussed kanina. April na lang ang evaluation sheet and final oral defense. Before or after the recollection, no? Or sorry, retreat sa Cebu. Basta dita pwede maabot og May ha, mamalig na jud ko ninyo nga humanon gali sa March, humanon jud ninyo tanan. Kay para maka-proceed nita sa final defense kay kung maabtan man gud ta og May, late na siya, no? Kaya napabiyay deliberation sa May 9. Hatag naman ko tong mga schedules. Okay, some more questions? None so far, ma'am. So, if na may mga questions, later on, kung maghimo mo, message lang ako, nya usahay ka nang di man ako siya properly ma-discuss through chat, i-voice message na ako siya or i-video na lang para mas maklaro pa jud on your end. Okay? So, once nga mahuman na mo sa yung chapter 4 and 5, sumpay na lang sa chapters 1 to 3, submit na lang as one manuscript together with the corrected na ninyong manuscript, no? Para tingob na siya sa usa ka document. And please, kay hago kaayo magbalik-balik ta, keep a copy of your thesis online, like USB baron or Google Drive, kay sayang kaayog mawala tanan ang chapters 1 to 5 ninyo if wala may backup na. Okay? So, if ever, anytime, kung mahaman mo sa chapters 4 and 5, you can submit it to me. Iusa na lang sa chapters 1 to 3. Okay, so thank you so much everyone for meeting me in such a very short notice. Sa no, kay para lang jud nga mahuman ta sa tuang chapters 1 to 5 na to and maka-prepare na pud mo no before ang uban maka-start sa OJT. I do hope ang katong wala pa naka-start nga hinaut unta matawagan na mo next week no kay para at least makasugod na mo dayon. Depende na sa inyong discretion if you will still continue there kay pwede raman pud ta mo i-endorse sa awani if ever. Pero kung gusto jud mo dito wala may kaso. Basta sigurado lang jud nga matawagan mo by next week. Okay? Then sa uban nga manog start na sa Tuesday sa onboarding, good luck to. Just make sure that you are presentable. No? Light makeup lang ano kaya para dili pud mo maulaw mo kuyog mo sa uban nga schools ba nga you're also presentable as well. Okay, again, walay other colors ha. Is it just black corporate raman jud na siya. Okay, para at least formal po. Okay, so thank you so much everyone and I'll just keep in touch with you. Update lang mo sa inyong mga OJT concerns no sa GC. Open naman na siya always kay para at least kuan pud ta mo no makater pud ta mo sa RSAP insurance ninyo Monday pa siya humanon ni payroll officer nato no kay siya may in charge for RSAP insurance. Okay? So thank you so much everyone. Bye-bye. Thank you. Thank Bye you, ma'am. everyone. Thank you, ma'am.